Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang dari Wabarakatuh. Oke, welcome to English Phonology class. Jadi, kita langsung saja ya. Karena waktu rapatnya juga cuma 60 menit, ya tidak banyak memakan waktu. Aku jelaskan dulu. Jadi hari ini Miss Rahma itu sedang melakukan akreditasi di Prodi. Ada juga beberapa teman kita yang menjadi bagian dari program ini. Jadi, ya Miss Rahma eh, menginformasikan bahwa kita tuh harus melakukan presentasi tetap. Jadi kebetulan juga ini kelompok yang terakhir kan. Kelompok 9 ini kelompok yang terakhir. Dan juga untuk nanti kuisnya itu kita atur aja jadwal mungkin besok atau lusa lagi. Kita atur dua, kan ada dua kuis yang belum terlaksanakan tuh. Mulai dari kuisnya kelompoknya yang sebelumnya yang syllable rule sama yang kuis yang hari ini. Kuis materi apa kalian ini? Stress, rhythm, dan intonation ya. Nah, jadi untuk sekarang nanti kita presentasi aja sebelum sampai waktunya tuh habis. Jadi mungkin untuk kelompok penyaji udah siap belum? Nah, bentar ya, Det. Soalnya yang mau saya skin tuh Selin keluar. Hah? Aku udah masuk. Ada. Oke. Oke, mungkin kalau kelompok penyaji udah siap bisa langsung dimulai aja. Oke. Ini aku mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So we are from group 6. Today we want to present about stress, rhythm, intonation in English phonology. But before we start, let me introduce our group. My name is Seliandi Shafira. My name is Diana. My name is Hani Andani. And my name is Anita. Okay. So this is the material we want to discuss today. Firstly, definition of stress, rhythm, and intonation. Second, purpose of learning stress, rhythm, and intonation. And the last, conclusion. So, what is stress, rhythm, and intonation? Do you know the difference? Stress, rhythm, and intonation. Stress, identifying the main words that are stressed. Rhythm, concentrating on saying the strong beats and not worrying too much about the weaker parts. And then intonation, recognizing if the intonation is going up or down or staying flat, because the patterns are very different in my own language. For the next material will be explained by Hani. Okay, I will explain about purpose of learning stress, rhythm, and intonation. The first one, pronunciation. Examiner assess pronunciation by listening for stress, rhythm, and intonation. The second, fluency. Matching the patterns of a native speaker can help you sound more fluent. The third, meaning. Stress, rhythm, and intonation can change the meaning of a word or sentence. For example, in Spanish, stress differentiates the meanings of words like animo, mod, animo, I encourage, and animo, she encouraged. The next material will be explained by Sally. Stress. Stress is saying a syllable or part of a word more strongly and can be a word level. For the example,
Record is the noun of an athletics word. Record, perhaps. Willis record is what you do to a song when you copy it into a CD. For the word example, first, prison. Prison. Anyone can, boleh nggak salah satu dari kalian baca yang example yang kedua? Leon, boleh nggak bacain yang kedua? Respon dong guys. Yang mana tadi? Contract. Baca doang. Iya, yang kontrak aja. Yang pertama contract, yang kedua contract. Contract. Okay, next. Import. Conflict. Perfect. Police. Okay, so for the next material will be explained by Putri. Okay. Rhythm in phonetic is the speed and cadence of how you say a sentence. Developing different speeds and knowing when to slow down and speed up can give your spoken English. For example, number 1, the cat sat on the mat. The big patterns unstressed. Number 2, he shot shells by the beach. Alteration and assonance. Number 3, I love to eat ice cream. Intonation, rise at the end, and interrogative sentence. Number 4, let's go to the park and play. Let's go to the park and play. Pause between press. Number 5, every morning I wake up early. Function words with weak stress. Number 6, the first brown fox jumps over the lazy dog. Tongue good twits. Number 7, how about now brown owl? Idiomatic sentence with unique rhythm. Number 8, Peter Pepper picked a bowl of pickled peppers, longer tongue twister. And number 9, susah ini. She holds by the beads. His shield are sea shield. I believe so. If she shield by the seashore, then I'm sure she holds. A repetitive sentence with an interesting rhythm pattern. And the last, twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are above the world, so high like a diamond in the sky. Simple rhythm patterns. That's all for me. Back to MC. Yeah, for the next material will be explained by Anita. Okay, thank you. I will explain about intonation. Intonation is the change in tone of voice within a sentence or phrase. Intonation helps to show emotion, signal the types of sentence. Example, statement or question, or highlight certain kind of information. For example, number 1, rising intonation. Example, are you coming? Really? Do you understand? Let's go. Number 1, number 2, falling intonation. Example, she lives in London. I am going to come. I am so tired. Number 3, for rise intonation. Example, oh, really? That's amazing. You're kidding me? You
You really think so? Number 4, it is a full intonation. Example, I am not sure. It's great, nice. I might be able to help. Maybe later. Okay, thank you. Now, for the next, for a conclusion, will be explained by Hani. Conclusion. The conclusion of our material is that stress, rhythm, and intonation in phonology play an important role in verbal communication. Stress can change the meaning of a word or sentence depending on the part emphasized. Rhythm adds variety and naturalness to speech, and intonation gives meaning and show emotion in sentences. These three elements are essential for improving English speaking and comprehension skill. Thank you. So, do you guys have question? Siapa tuh yang angkat tangan? Aku, ada suara nggak? Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Azrina Saputri, so I want to ask, kelompok berapa sih? 6. Okay, group 6. So my question is there a relationship between rhythm and stress? Okay. Thank you. Repeat, please. Okay. Is there a relationship between rhythm and stress? Between Rhythm and rhythm stress. and stress. Yes. Okay, thank you. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Mau lihat slide pertama dong, mau baca. Apa? Kak, apa Kak nggak denger Kak? Mau lihat slide pertama, mau baca. Oke. Ini Kak. Ada pertanyaan lagi? Coba ini dulu lah. Yang ini yang gasal. Yang gasal. Ini ganjil ini kita pecah. Sepi banget. Nggak ada pertanyaan lagi Kak. Siapa tuh yang tunjuk tangan? Nazira. Oke, tanya. Bergema Dok. Aku pakai yang Azrina aja ya. Soalnya Oh iya boleh. Okay, I wanna ask you, what is the function of raising intonation in equation? What is the function? Of rising intonation in equation yang materi Anita jelaskan tadi. Intonation? Iya gitu. Of in equation. Equation, oke. Ya. Terima kasih. Oke. Thank you deh. Ada lagi? Oke. Ini nggak bisa makan Ya langsung ngomong aja.
Yang tunjuk tangan dari siapa? Dua aja Kak pertanyaannya. Kayaknya memang dua, Sel. Lanjut, Sel. Oke, aku mau jawab pertanyaan Azrina. Minimal 10 pertanyaan, kata dia. Iya. Okay. So I wanna answer Azrina question. Is there a relationship between rhythm and stress? Right? Iya, Sel. Iya. Yes, there is a strong relationship between rhythm and stress in phonology. Stress, which refers to the emphasis placed on certain syllables within a word or phrase, a crucial role in creating the rhythmic pattern of a language. Ada aja di kertas lagi ya, bawa. Yang ini nggak ada nih. Ngerti nggak Azrina maksud aku? Coba dijelaskan ulang nggak? Kurang ngerti. Oke. Kan tadi Azrina tanya, is there a relationship between rhythm and stress? Yeah, there is a strong relationship between rhythm and stress in phonology. Stress, which refers to the emphasis placed on certain syllable within a word or phrase, plays a crucial role in creating the rhythmic patterns of a language. Oh, oke, Sel. Thank you. Terjawab kah? Iya, ya. Terima kasih, Azrina. Dia nelpon tuh, abang nggak ada sinyal nih kayaknya nih. Ya. Mana ketemu tadi? Ini bu angkat. Matanya pakai lagi. Ini minumnya pindahin lah. Nanti kalian tumpah ke laptop. Nah, mana bisa memang. Jadi pertanyaan si siapa tadi Zira ya? Sabar ya, kalian lagi dicari bentar ya. Dulu. Banyak internet lu baru. Siapa tuh yang angkat tangan? Ternyata tinggal sisa 4 aja. Apa? Halo, Seliandi, dengar suaranya nggak? Dengar. Aku Tiara Yurahmatin, mau nanya. Mau nanya. Yang bentuk stres itu biasanya kita pakai untuk apa nih dalam sehari-hari? Itu aja sih. Stres itu digunakan untuk apa kalau dalam kegiatan sehari-hari itulah? Apalah, bungkusin ibu satu ayam bakarnya dengan cabai hijaunya aja, nggak pakai nasi. Baik, Tiara, makasih pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nazira. Nah, intonasi yang meninggi dalam sebuah pertanyaan itu menandakan bahwa Anda atau kita mengharapkan sebuah jawaban.
Nah, hal ini membuat suara kita terdengar seperti meminta informasi. Enggak ada, keluar dari situ. Tapi saya yang penyelenggara juga. Oke, berarti Jadi kayak saya mempertegas penyelenggara. lagi lah gitu ya. Ya, saya tak dengar ya, saya fokus. Mempertegas gitu. Apa? Ya berarti kayak pertanyaannya tuh mempertegas gitu, mempertegas dari Iya, agar lebih jelas juga gitu. Jadi makanya nadanya lebih ke atas, jadi naik gitu. Paham? Paham. Makasih. Oke. Aku mau jawab pertanyaan dari Tiara. Stres itu kalau dalam sehari-hari itu, dalam kegiatan sehari-hari itu digunakan untuk apa sih gitu kan? Pertama itu, stres itu membedakan kata. Terus memahami makna kalimat, mengidentifikasi emosi, dan membuat ritme bahasa. Jadi kayak kalau membedakan kata itu, stres itu membantu kita membedakan antara kata-kata yang terdengar mirip, tetapi memiliki makna yang berbeda. Ini mana ya kita perlu nomor kurang. Tuh. Kayak kalau nggak salah minggu kemarin ya yang waktu Rizky jelasin itu word example-nya itu Di sini, asli sini. sama kayak word example yang Sally paparkan hari ini. Dia kata-katanya itu terdengar mirip tapi maknanya yang berbeda. Kalau memahami makna kalimat itu membantu kita memahami makna sebuah kalimat, kata-kata yang ditekankan yang biasanya mengandung informasi yang lebih penting atau fokus utama dari kalimat tersebut. Terus mengidentifikasi emosi. Jadi bagaimana cara kita itu menekankan kata-kata dapat mengungkapkan emosi kita. Misalnya nada suara yang naik pada akhir kalimat bisa menunjukkan pertanyaan atau ketidakpastian. Itu kayak yang Anita jelasin gitu. Itu lebih ke materi yang Anita jelasin gitu. Terus membuat ritme bahasa. Stres itu menciptakan irama dalam bahasa, membuat bahasa terdengar lebih alami dan menarik. Gitu Tiara. Apakah sudah terjawab? Tiara. Tapi ini sih. Oke, Sel. Oke, aman. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, siapa tuh angkat tangan? Aku nggak bisa lihat. Halo, kedengeran kan? Kedengeran. Ya, mau nanya, it's possible kayak apa mungkin untuk menggunakan rhythm, terus stress, and intonasi di dalam satu kata sekaligus? Sekian, terima kasih. Boleh diulang nggak? Ya, apa mungkin untuk menggunakan rhythm, stress, and intonation dalam satu kata sekaligus? Siapa yang nanya? Tessa. Oh, Tessa. Oke, Tessa. Kasih. Kalau ada yang dibutuhkan dokumen, minta aja langsung Pak Ibu. Iya, misalnya dokumen apa gitu, langsung kami kirim. Itu gunanya kita ngumpul biar nggak dipending lagi. Kalau di rumah nanti nggak ada jadi kirim. Ya? Ada Tessa. Itu masalahnya eskranya, sekarang sejarah deh Bu. Oh. Loading lama kali. Oke, aku jawab pertanyaan Tessa ya.
Nah, kan Tessa tadi tanya tuh. Iya. Kan tadi Tessa nanya tuh, aku ulang ya pertanyaannya. Tessa nanya, possible nggak kalau si stress, rhythm, sama intonasi itu ada dalam satu kata? Nggak bisa. Kenapa? Sedangkan kalau si stress ini kan nggak semua kata ada stressnya. Ngerti nggak? Kalau di stress ini kayak present dan present hanya tertentu, nggak semua kata ada stressnya gitu. Nah, kalau si rhythm, jadi kalau rhythm ini kan I love ice cream, nggak kata dong, kalimat, intonasi juga. Jadi nggak ada tes satu kata itu ada stressnya, ada rhythmnya, ada intonasinya gitu. Paham nggak? Oke, terima kasih. Atau kurang? Enggak sih, nggak ada. Cuman mau tanya aja, kirain emang bisa itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukupkah? Jadi boleh aku tutup nggak ini? Yang perlu disiapkan Okay, so I think nggak ada yang nanya lagi kan? Oke. Rasa cukup sampai sini presentasi hari ini. Maaf kalau misalkan materi yang sudah kami sampaikan ada yang kurang. Makasih atas pertanyaan dan makasih buat teman-teman yang udah gabung hari ini. Terlebih dan kurangnya aku mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai sini saja dulu. Teman-teman semuanya boleh leave dari Jimit ini, oke? Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Nanti pertanyaan sama jawabannya aku kirim ke grup ya. Bye.